के लिए बैठेंगे यहाँ और प्रेशर डालेंगे। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर डले, एक तो इमरान खान का अस्पताल में इलाज हो सके, और दूसरा जो ये जज गेमें खेल रहे हैं और इनके ऊपर भी प्रेशर डले कि इमरान खान और बुशरा बीबी की बेल हियरिंग सुने, तोशा खाना 2 लगाएं। ये 2 केसेस हैं और थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। उसके लिए अगर ये पीटीआई प्रेशर जब डालेगी, जहाँ 10,000 अहदेदार अडियाला पे आके बैठेंगे और इतना प्रेशर इनके ऊपर पड़ना चाहिए हुकूमत के ऊपर कि ये इमरान खान का ताकि अस्पताल में इलाज भी हो सके। और जो उनके केसेस हैं, जो आज हमने जो अदालत में देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो तो ऐसी गेम खेलना चाहते हैं कि हमारे लॉयर्स कह रहे थे कि 1 साल तक वक्तन फवक्तन ये हियरिंग्स लगा देंगे और कहते हैं हम अपील सुनो। वो कह रहे हैं बेल सुनो, वो कहते हैं अपील सुनता हूँ। और ये फिर आपको पता है कि अगर 1.25 साल लगे यहाँ तक हमें पहुँचते हुए, कितनी दफ़ा हम ये हाई कोर्ट गए, तो अब उनका दिल है कि ये उन्होंने भी गेम डाली है ना। बेसिकली इनको इंस्ट्रक्शंस नहीं है इमरान खान को रिहा करने की, यही ये प्रेशर इमरान खान पे इस्तेमाल करते हैं। और इमरान खान ने जिस अपने मकसद के लिए, पाकिस्तान के लिए जो खड़े हैं, वो कभी भी इन लोगों के साथ डील नहीं करेंगे। ये इनको मसला पड़ा हुआ है। कभी कहानियां डालते हैं कि जेल में लोग मुलाकात करने के, झूठ। कभी मैं मान ही नहीं सकती इमरान खान के पास इनकी जुर्रत भी नहीं होगी। एक आप उनको कहते तन्हाई में रख के, इनकी किसी की जुर्रत नहीं है कि ये किसी का कोई यहाँ जनरल भी अंदर पहुंच सके। इसलिए ना हमारे साथ कोई बात हुई, जो बारी बारी ये ARY पे भी चल रही है, हम किसी इन लोगों से नहीं मिलते। तो इसलिए एक ही तरीकाकार है कि PTI इस वक्त पहल करेगी। 10,000 PTI के अहदेदार सिर्फ अगर डिवीजन से आके यहाँ बैठ जाएंगे ना, अहदेदार, इतना प्रेशर बने इनके ऊपर कि ये सारा कुछ, ये प्रेशर के बगैर काम नहीं चलता। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जैसे बात की है कि एहतजाज की कार अगर दें तो लोग 10,000 पहुंचे, इससे पहले भी कितनी दफा MNA एमपी लीडर मुंतखब किए गए हैं दोनों, उन्होंने भी कोई इतनी अहम रोल जो है वो अब तक अदा नहीं किया। क्या कहते हैं इस पे आप? ये जो इमरान खान ने एहतजाज की कॉल हमेशा याद रखें, ये सुहेल अफरीदी के जिम्मेदारी दी थी। स्ट्रीट बड़ा क्लियर है स्ट्रीट मूवमेंट का, ये तो सुहेल अफरीदी को दी थी, अपनी पार्टी को दी थी ना। वो तो अपोजिशन लीडर का बातचीत करनी हो, वो फैसला करेंगे, वो सीजन पॉलिटिशियंस हैं। अपोजिशन लीडर का क्योंकि उन्होंने इमरान खान ने बनाया कि जब ये बात करेंगे, जैसी PTI का कोई आवाज़ उठाता था अपोजिशन में बैठ के, तो उनको ये उनके ऊपर 10-10 साल की कैद दे देते हैं और उन पर ज्यादती करते हैं। इसलिए इमरान खान ने कहा कि अल्लामा नासिर और अचकजई साहब बनेंगे अपोजिशन लीडर, और ये उनका फर्क रोल है और सारों को पता है कि क्या रोल है, कि उन्होंने अगर गवर्नमेंट के साथ वो फैसला कर सकते हैं कि किस चीज़ पे उन्होंने पाकिस्तान की इंटरेस्ट में बात करनी है। ये याद रखें, इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जब बात करनी है। एक जो एहतजाज है वो तो हमारे जैसे बुजुर्गों का काम तो नहीं है ना, किसी का भी। ये तो इसलिए इमरान खान को पता है कि किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी, वो इमरान खान ने सिर्फ सुहेल अफरीदी को दिया। अच्छा, और सुहेल अफरीदी आगे का ऐलान किया और सिर्फ 10,000 मेंबर बने अभी तक। तो इतनी बड़ी पार्टी है, सिर्फ 10,000 लोगों ने रिहाई अमन फोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो ये भी सवालिया निशान है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। 10,000 बहुत बड़ा नंबर है कि एक दिन अभी मुहिम, एक दिन में 10,000। जरा और किसी पॉलिटिकल पार्टी से चेक कर लो, अगर उनके पास एक बंदा भी रजिस्टर हो जाए एक दिन। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी कहा कि 10,000 लोग पहुंचे, ये कब के लिए कहा गया, और मतलब ये अडियाला जेल आएंगे या कहीं और किसी जगह? अडियाला हमने तो कहा है कि हमारे साथ यहाँ हम तो बैठ सकते हैं, लेकिन मंगल के दिन आके बैठ जाएं। 10,000 लोग ओहदेदार आके यहाँ बैठे। और वैसे भी वो आज लोग यही बात कर रहे थे कि देखें कई लोगों पे बड़ा प्रेशर होता है, ये देखें उनको फोन कॉल चली, कई लोग कहते हैं उनको फोन कॉल चली जाती है, उनके कारोबार के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिनके ओहदे हैं। तो ये यही वक्त है कि वो देख लें कि अगर वो बैठ सकते हैं आके ओहदेदार, नहीं तो किसी और को अपना ओहदा दे दें। डटना पड़ेगा। हमने तो इस वक्त यही कह रहे हैं कि या
آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ دیکھیے بڑی لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. آئندہ جو منگل آ رہا ہے یہ ہے کہ آپ پھر کسی اور کو اپنی کسی کو پوچھیں کون ذمہ داری اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا لے. اور بیٹھنا تو بیٹھنا پڑے گا, پریشر ڈالنا ہے. جب تک پریشر نہیں ڈلے گا 5 مہینے کہتے تھے ہماری کے ہو گئے 5 مہینے. اب یہ ہم نے پی ٹی آئی کو کال دیا, ہم نے لوگ پاکستان کو نہیں کال دیا, ہم نے صرف پی ٹی آئی کو کال دیا. میڈم جنیوا کے اندر جو ہے قاسم خان کی پاکستان مخالف عارف اجاکی اور ڈاکٹر نسیم بلوچ سے ملاقات ہوئی. میں انتظار کر رہی تھی, طیب نہیں ہے یہاں پہ. طیب پھر سے پوچھو دوبارہ سوال, ذرا غور سے سنو. میڈم میرا سوال یہ ہے کہ جنیوا کے اندر قاسم خان کی جو ہے وہ پاکستان مخالف عارف اجاکی اور ڈاکٹر نسیم بلوچ سے ملاقات ہوئی. آپ اس کو کیا دیکھتی ہیں؟ کیا یہ پارٹی کا مطلب ہے کلیکٹیو فیصلہ تھا یا اس کا مقصد کیا تھا اس ملاقات کا؟ کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف بہت زیادہ پراپیگنڈا کرتے ہیں. عارف اجاکیہ ہو وہ انڈیا کے ساتھ ہے اور ڈاکٹر نسیم بلوچ جو ہے وہ جو ہے مجید بریگیڈ کا سوسائڈ یونٹ کو انہوں نے محرک کیا. اسرائیل کے ساتھ ہے, اسرائیل کے ساتھ ہے, بھارت کے ساتھ. تو بھارت اور اسرائیل تو اکٹھے ہیں. ہاں تو ہماری حکومت تو اسرائیل کے ساتھ ہے. حکومت تو ایک سیکنڈ, قاسم خان نے آپ کو پتہ ہے باپ کے لیے اپنے والد کے لیے آواز اٹھائی ہے, اور صرف ابھی نہیں آواز اٹھائیں گے, یہ تو اور بھی بڑے لوگ ہیں اس وقت جو آواز اٹھا رہے ہیں. اور قاسم خان نے بالکل ٹھیک آواز اٹھائی. جہاں تک بات آئی 2 حکومتی منسٹر کے جھوٹ بولنے کی, ان کا نام لے کے, اس وقت ہم بھی پیکا میں ان کے خلاف اس وقت پٹیشن فائل کر رہے ہیں. وہی ایکٹ جو یہ پی ٹی آئی کے اوپر استعمال کر رہے تھے, اس وقت وہی ایکٹ اب ان دونوں کے اوپر لگے گا, اور ہم دیکھتے ہیں یہ کیس جائے گا انہی کے اوپر, انہی کے ایکٹ کے اندر. ٹھیک ہے نا میڈم یہ بتائیے گا, میڈم یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے میری بات سنو غور سے. آپ نے کسی نے پوچھا ہے کہ جی پی ایس یہ جو ہے کیا ہوتا ہے, پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے یہ آپ کو پہلے مجھے سمجھا دیں, آپ کو پتہ ہے کیا یہ؟ اس کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو یورپی یونین تک پاکستان کی پروڈکٹس کو جو ہے صحیح ملتی ہے. نہیں, میں آپ کو سمجھاتی ہوں. دیکھو آپ کو پتہ نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی کنسیشنری ہوتی ہے, کم ہوتی ہے ڈیوٹی, تاکہ آپ کی جو برآمدات ہیں نا اس کے اندر تھوڑی سی کمپٹیشن, آپ کی کمپٹیشن میں آپ بہتری کر سکتے ہیں, صرف تھوڑی سی پرسنٹیج ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب افغانستان کا آپ نے بارڈر بند کر, برآمدات کی فکر ہے نا آپ کو, جب آپ نے افغانستان کا بارڈر بند کیا ہے آپ کو $2 بلین کا نقصان ہوا ہے. آپ نے کبھی حکومت سے پوچھا کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں؟ آپ ذرا فیصلہ آباد جا کے چیک کریں کتنی بلینز کی جو یہ کم ہوئی ہے. 2 بلین کا مطلب ہے آپ کے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. آپ کو اس وقت تو کسی کو فکر نہیں ہوئی. 2 بلین کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو ایکسپورٹس میں, 2 بلین کا. اس وقت جو آپ کو یہ جو سٹیٹس ہے, یورپین یونین آج آپ کی انویسٹیگیشن نہیں کر رہی قاسم خان کی وجہ سے. یہ جو آپ کے چوری شدہ مینڈیٹ والے الیکشنز ہیں اور ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں, ان کی اپنی یورپین یونین کی رپورٹ ہے جس کے تحت یورپین یونین انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. یہ جو چور 47 والے بیٹھے ہیں انہوں نے رپورٹ دی تھی یورپین یونین نے. یہ اپنی آپ کو کہاں چھپائیں گے؟ جو ملک کا نقصان یہ لوگ کر رہے ہیں یہ قاسم خان کے سر پہ نہ ڈالیں. وہ بالکل اپنے والد کے لیے کھڑے ہوں. صحیح بول رہا ہے, بالکل صحیح بول رہا ہے. اور یہ چور بول رہے ہیں. انگریزی تھی نا, سمجھ نہیں آئی ان کو. جو جنہوں نے بات کی ان کو انگریزی سمجھ نہیں, ترجمہ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو اختیار دیا تھا فیصلوں کا کہ تحریک کے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب پس منظر میں چلے گئے ہیں. لگتا ہے کہ ان کو بھی فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا ہے, اور پی ٹی آئی کے اندر اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آگے بڑھا جا رہا ہے. مذاکرات کرنے ہیں, تحریک چلانی ہے, تو کیوں نہیں فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو تحریک کا تھا نا, جو یہ والا, یہ آپ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں. علامہ ناصر اور اچکزئی صاحب کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ دیکھیں بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں, اور انہوں نے بڑا کلیئرلی اس وقت عمران خان نے, یہ تو ہم نے خود سنا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا دیکھیں جب پی ٹی آئی کے لوگ جب اپوزیشن ان پوزیشن پہ ہوتے ہیں, 10 سال کی دونوں کو قید مل گئی نا, عمر ایوب تھے, شبلی فراز تھے, 10 سال کی قید کرتے, یہ اس طرح کرتے ہیں.
बोलने की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा देखो ये पीटीआई को तंग करते हैं, ये सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और जब उन्होंने से पूछा गया था, इमरान खान ने कहा ये जब फैसला करें कि बातचीत अगर करनी है कि नहीं, जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो तो सुहेल अफरीदी के लिए इमरान खान ने पैगाम भेजा था और सुहेल अफरीदी उसी पे काम कर रहे हैं। ये बड़ा क्लियर हो जाए कि देखिए वो उन्होंने अपनी पार्टी को सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी दी थी कि देखो वो भी समझते हैं कि जवान नस्ल जो थी वो जरा फर्क तरीके से चीज़ को देखती है। हमारे जैसे बुजुर्ग एक लिमिट तक ही सारे मिलके कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी इसको लीड करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि पार्टी जो लाहेअमल देगी हम उसी पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन नहीं, सुहेल अफरीदी हमें अभी यहाँ बात हमारी हो रही थी, यहाँ पे माशाल्लाह बैठे हुए थे शाहिद खट्टक और मीना खान, और वो तैयारी कर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, आपको जल्द पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि अगले मंगल को यहाँ पे गहमगहमी ज्यादा होगी। आपको मैं ये बता रही हूँ, बड़ा क्लियर हो जाए, अब से टेम्परेचर ऊपर जाएगा और इंशाल्लाह इनको जो हमने आज अदालत में देख लिया, अब हमने पहली दफा पीटीआई को कॉल दे दी है कि सिर्फ ओहदेदारान यहाँ पे आ जाएं और यहाँ बैठें और प्रेशर डालें, नहीं तो फिर ऑब्वियसली नहीं, वो बेचारे अगर वजन उठा सकते तो छोड़ दें। सुहेल अफरीदी साहब भी आइए, आप लोग भी जरूर आइएगा। आप भी आइएगा, आप इंशाल्लाह जरूर नहीं, आप अपना तैयारी करके तैयारी आइएगा। करते हैं। और मैंने पुलिस वालों को भी कह दिया कि आप आए, आप याद रखना, पुलिस वाले तो आपको पता ना हमारे साथ ही हैं सारे। अब ये आखिरी वक्त चल पड़ेगी, आखिरी टाइम। और ये जब वक्त आएगा ना, वो किसी को नहीं मारेंगे, वो इंशाल्लाह हक के साथ खड़े होंगे। इस वक्त वक्त आ गया अपने मुल्क के साथ खड़े होने का, बनस्बत इसके कि जो इजराइल के खड़े होने का, ये वो वक्त आ गया। आप लोग बताइएगा कि पहले भी बहुत दफा कॉल दी गई थी और जो अरकान पार्लियामेंट है या सेनेटर्स हैं वो भी पूरे नहीं आते, तो अब कैसे आएंगे? दूसरा पीटीआई के मुतालिक एक तासुर ये बनाया जा रहा है कि पीटीआई जो है वो बाहर से दबाव डालकर यहाँ पे मकासद अपने सियासी पूरे करना चाहती है, उस तासुर को कैसे जाहिर करें? नहीं, मैं नहीं, कहाँ से समझ लिया? बाहर से दबाव डालकर, क्या मतलब? जिस तरह मुलाकातें की जा रही हैं, जिस तरह बैन-अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे को इस्तेमाल किया तो उससे नहीं, एक सेकंड, उससे प्रेशर पड़ रहा है किस पे? ज़ाहिर है पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के अच्छा, आप प्रेशर करना पड़ रहा चाहते है। चलने पे तो अच्छा है, फिर तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो हम और ही होता तो ठीक है। अगले हफ्ते और लोग अच्छा, अभी आप जा रहे हैं या बैठ रहे हैं? अभी जाए, आप सारे घर जाएंगे। नहीं, ये तो आपने बड़ी खुशखबरी दी है कि उनसे प्रेशर पड़ रहा है। बहुत अच्छा। जब तक